अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन आमीन सुमा आमीन। सीसीपीओ लाहौर का सीनियर के बाद जूनियर अफसर से भी झगड़ा हो गया। दोनों पुलिस अफसरान तल्ख कलामी के बाद एक दूसरे की तरफ लग के डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने सीसीपीओ लाहौर को संभाला। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का मातहत ऑफिसर से झगड़ा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जैन नकवी से। जी जैन नकवी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक और मातहत अफसर सीसीपी के रवैये से नाला नजर आया और इसी वजह से ये जो लड़ाई झगड़ा है ये हुआ। गुज़श्ता रात जो है 1:30 बजे के करीब सेफ सिटी अथॉरिटी में सीसीपीओ लाहौर की जानिब से जो है वो मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका एजेंडा था कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो गुजरांवाला में जलसे हैं उस पर तबादला ख्याल किया जाए। पुलिस राय के मुताबिक मीटिंग में जो है वो दोनों डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन समेत तमाम अफसरान को बुलाया गया था, लेकिन एसपी-सीआईए आसिम इफ्तिखार ने बवजह बुखार मीटिंग में आने से माजरत की, जिसपे सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने फौरी पहुंचने का हुक्म दिया। पुलिस राय का कहना है कि एसपी-सीआईए ने ताखीर से पहुंचने पर सीसीपीओ जो है वो बनम हो गए और एसपी-सीआईए आसिम इफ्तिखार ने अपनी तबीयत नासाजी का बताया, जिस पर जो है सीसीपी लाहौर की जानिब से एसपी-सीआईए की सरजनिश की गई और उसके अलावा जो है वो सख्त जुमलों का इस्तेमाल जो है वो इस मुलाकात में हुआ। पुलिस राय का ये भी कहना है कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो सीसीपी लाहौर को जो है वो संभाला, क्योंकि दोनों मातहत अफसर सीआईए के जो एसपी हैं आसिम इफ्तिखार और सीसीपी लाहौर उमर शेख, ये दोनों एक दूसरे की तरफ लपके। उसके बाद जो है वो सीसीपी लाहौर की जानिब से जो है वो आसिम इफ्तिखार के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत शुक्रिया जैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा इदारे कौम को प्यारे हैं, कौमी दौलत चोरी करने वाले सिर्फ एनआरओ की तलाश में हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया, मनी लॉन्डर्स ने मईशत बर्बाद की, हमने संभाल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अमान ने मुलाकात की, जिसके दौरान कौमी मामलात और आईनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने पार्लियामेंट के आइंदा सेशन और नई कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अमान का कहना था इदारों के खिलाफ बयानियां किसी सूरत मुल्की और कौमी मफाद में नहीं, अवामी रियासती इदारों के साथ खड़े हैं, भरपूर दिफा किया जाएगा। बेहतर मुआशी इक़दामात के बायस हुकूमत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। दुरुस्त पॉलिसीज और अवामी मफाद की कानून साजी से मुस्बत नताइज की तवक्को है। मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा बेनामी अकाउंट से 22 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। छोटे मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स की भरमार है। तमाम अकाउंट्स शहबाज शरीफ ऑपरेट करते थे। 7 अरब के असासों से मुतालिक रेफरेंस दायर हो चुका है। तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जिनके नाम पे पर्सनल अकाउंट्स खुलवाए गए और उसके अंदर तकरीबन 15 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके बाद 7 अरब रुपए तकरीबन कुछ और मुलाजमीन और बेनामी लोगों के नाम पे फेक कंपनियां बनाई गई और मैं जब उसकी तफसील में आता हूं तो मैं बताऊंगा ये डबल फेक कंपनियां हैं। अब तफसील जरा सुन लीजिए। सबसे पहले जो एक अकाउंट है, सिर्फ 2 साल में 2016 और 17 में मलक मकसूद नामी चपरासी जो हैं, और ये सलमान शहबाज को उसका पर्सनल टी बॉय था, उसके अकाउंट में 3.7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कराची से खबर देंगे। बफर जोन सेक्टर 15A में घर में आग लग गई। आग से 2 कमसिन बच्चियां झुलस कर जाँ बहक हो गईं। बच्चियों की शनाख्त 7 साला उमैमा और 5 साला हमना के नाम से हुई है। तफसीलात जान लेते हैं अता हुसैन से। जी अता हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी देखिए, बिल्कुल कराची का इलाका बफर जोन सेक्टर 15A में एक घर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आतिशबाजी होने के नतीजे में जो है 2 कमसिन बच्चियां जो है झुलस कर जाँ बहक हो गई है। बच्चियों की शनाख्त जो है 7 साला उमैमा और 5 साला हमना के नाम से हुई है, जबकि लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक बच्चों की वालदा लॉक लगाकर सौदा लेने गई थी कि आग जो है शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। जी, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
نیب سے شہباز شریف کے لیے اچھی خبر آ گئی، 12 پلاٹس کی انکوائری بند کی جائے، نیب نے یہ کہا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں نبیل نقوی سے۔ جی نبیل نقوی بتائیے گا۔ جی بالکل، نیب لاہور کی جانب سے شہباز شریف کے لیے بالآخر جو ہے اچھی خبر آئی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں شہباز شریف کے خلاف 12 پلاٹوں کی انکوائری بند کرنے کا ریفرنس جو ہے احتساب عدالت میں آج فائل کر دیا گیا ہے۔ ریفرنس کے مطابق ایل ڈی بلڈنگ میں آتش زدگی کے باعث جو ہے تمام ریکارڈ جل کر جو خاکستر ہو گیا تھا، جبکہ شہباز شریف پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ ٹریسیبل ہی نہیں رہے تھے، جبکہ نیب ریفرنس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شہباز شریف کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے ہیں۔ انکوائری میں نامزد متعدد افراد جو ہے اب تک جو ہے وفات پا چکے ہیں، جبکہ انکوائری میں نامزد میاں عطا اللہ اور میاں رضا عطا اللہ جو ہے وہ بھی جو ہے وفات پا چکے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف من پسند افراد کو 12 پلاٹ دینے سے متعلق انکوائری 20 سال سے جو تھی وہ زیر التوا تھی، جبکہ نیب لاہور نے شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف جون 2000 میں جو انکوائری کا جو آغاز کیا گیا، جو آج جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کے مطابق ایل ڈی نے 1978 میں موضوع نواں کوٹ کی زمین گلشن راوی سوسائٹی کے لیے حاصل کی تھی، جبکہ نیب ریفرنس کے مطابق اس کے عوض 10 مرلہ پلاٹ جو تھے وہ فراہم کرنے تھے۔ بہت شکریہ نبیل نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا پی ٹی ایم کو جلسے کی اجازت دے دی گئی، چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن جناح اسٹیڈیم کو پورا بھر کر دکھائے۔ جو کرپشن کے بچاؤ کے لیے جو مجمع گٹھت کر رہی ہے ان کی لیڈرشپ جو کہ فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے، ایک جمہوری حکومت اور جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہم نے ہماری جو صوبائی حکومت میں انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس جناح اسٹیڈیم کو بھرے۔ اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ ہم نے کبھی عوام کو تنگ کرنے کی سیاست نہیں کی ہے۔ ایس او پیز کو فالو کریں اور اس اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں۔ دوسری طرف نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے شبلی فراز کا چیلنج قبول کر لیا۔ گجرانوالہ کا جلسہ کامیاب ہوگا، دنیا دیکھے گی۔ پرویز رشید نے کہا گراؤنڈ بھر گیا تو وزیر اطلاعات استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے؟ یہ ہے نا، ان کا چیلنج ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اب یہ میڈیا ہی دکھا دے کہ جناح اسٹیڈیم جو ہے وہ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا۔ شبلی فراز صاحب کو بھرا ہوا اسٹیڈیم جب نظر آئے گا تو شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ وہ استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے۔ شیخ رشید نے میم سے شین نکلنے کی ڈیڈ لائن دے دی، بولے دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا، 31 دسمبر تک میم کے 15 بندے چھوڑ جائیں گے۔ آصف علی زرداری جانتے ہیں جیل کب جانا ہے، ہاسپٹل کب اور گھر کب جانا ہے۔ عمران خان اقتدار چھوڑ دیں گے، ان کو این آر او نہیں ملے گا، پاک فوج کے خلاف جو بولے گا اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ آپ میں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں، میں نے 2 باتیں کہی ہیں، 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھرے گا، اور جس کی چہرے پہ نور آ جاتا نا، جیسے شاید خاقان عباسی کا ہے، اس کا کیس سیریس ہو جاتا ہے۔ میں بھی جب جیل جاتا تھا ایک خاص نور آ جایا کرتا تھا، وہ نور میں دیکھ رہا ہوں، اس کی جھلک جو ہے وہ کون سی ایئر لائن ہے، اس کی بلو ایئر لائن کی کمپاؤنڈ پالش میں اس کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں، جو بلو ایئر لائن کی کمپاؤنڈ پالش اس پہ لگی ہوئی ہے۔ بڑے شوق سے جلسہ کریں، 31 دسمبر سے پہلے انشاءاللہ 8 سے 15 آدمی ریزائن دینے چھوڑیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت پر اپوزیشن کو دھمکیاں دینے کا الزام عائد کر دیا۔ انہوں نے کہا حکومت کی نااہلی اور نالائقی نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ جلسے کے روز قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلا لیا گیا، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پارلیمان خالی ہو اور ہم اپنی من مانی کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گجرانوالہ جانے والے راستے سیل کر دیے گئے ہیں، جو کرنا ہے کر لے، کل جمہوریت کی فتح ہوگی۔ وزیر اعظم، اس کے وزیر سوائے اپوزیشن کو دھمکیاں دینے کے، اپوزیشن پر ہر قسم کے جھوٹے الزامات لگانے کے، ملک میں کسی بھی پریشانی کا ذکر نہیں کرتے۔ کوئی وزیر یہ نہیں بتاتا کہ اس کے محکمے نے پاکستان کے عوام کو کیا ریلیف دی ہے۔ وزیر اعظم آج تک عوام کی پریشانی کی بات نہیں کر سکا۔ وہ یہ نہیں بتا سکا کہ ملک کے اندر چینی 110 روپے کی کیوں ہے، ملک کے اندر آٹا 75 روپے کا کیوں ہے۔ یہ آج
پاکستان کی تلخ حقیقت ہے اور یہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مقدمہ ہے کہ آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے، یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں کارکنان کے لہو کو گرمانے کے لیے ڈی جے بٹ اپنے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ پہنچ گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں زنیر نور۔ جی زنیر بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس ٹائم گجرانوالہ جناح اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ڈی جے بٹ ہے وہ اپنے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ گجرانوالہ جناح اسٹیڈیم میں پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ڈی جے بٹ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب بتائیے گا، پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے کیا کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر آپ کا۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں، کل کے جلسے میں انشاءاللہ 3 نئے ترانے متعارف کروا رہے ہیں، جس میں پی ڈی ایم کے اندر موجود 11 کی 11 لیڈران کا ذکر ہوگا، 11 کی 11 جماعتوں کا ذکر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کا لیٹسٹ ترین ساؤنڈ سسٹم، بلکہ دنیا کا لیٹسٹ ترین ساؤنڈ سسٹم لائن ریٹ پلس LA10 پلس ہم نے ساؤنڈ سسٹم یہاں پر متعارف کروا رہے ہیں۔ کل ہمارے بھی اس ساؤنڈ سسٹم کا پہلا دن ہوگا یہاں پر، اور پی ڈی ایم کا بھی پہلا جلسہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر لوگ بھی محظوظ ہوں گے اور میں انشاءاللہ تعالی لوگوں کا بھی لہو گرماؤں گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی جے بٹ کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے 3 نئے ترانے بھی انہوں نے متعارف کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دنیا کا جو لیٹسٹ سسٹم ہے وہ بھی انہوں نے وہ یہاں پر لے کر آئے گئے، اور جو پہلی دفعہ ہی گجرانوالہ میں اس لیٹسٹ سسٹم کو چلایا جائے گا۔ بہت شکریہ زنیر نور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بڑی بیٹھک، اپوزیشن رہنما مولانا کی رہائش گاہ پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ اپوزیشن کی آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات علمدار بلوچ سے جانیں گے۔ علمدار بتائیے گا، پی ڈی ایم کے رہنما اس وقت اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں؟ جی بالکل ارسلان، دیکھیں کہ آج اسلام آباد میں جو پاکستان موومنٹ ہے اس کی ہو رہی ہے، اور جو اپوزیشن کے رہنما ہے وہ مولانا کی رہائش گاہ پہنچ، اور کچھ دیر بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ ایک اہم بیٹھک جو ہے اپوزیشن کی وہ شروع ہو جائے گی۔ آج کی بیٹھک کی صدارت صدر ڈیموکریٹک مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ آج کی بیٹھک میں جو آئندہ کی کیا ہوگی اس پر بات ہے گی، اور کل جو گجرانوالہ میں جلسہ جا رہا ہے اس کے حوالے سے اس کو کیسے کامیاب بنا، جو حکومت اور تاکہ انتظامیہ کی بہت بہت شکریہ علمدار بلوچ۔ اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان ڈی چوک آئے اور مطالبات بھی سنے۔ مزید جانتے ہیں سیرش خان سے۔ جی سیرش خان۔ جی بالکل، اسلام آباد کے ڈی چوک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج اس وقت بھی جاری ہے، اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی یہاں پہ بڑی تعداد موجود ہے۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کے حصوں سے خاص طور پہ بڑی تعداد میں یہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز آئی ہیں، اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سروس اسٹرکچر نہیں ہے، ان کا پراپر کسی قسم کی کوئی مراعات نہیں ملتی، تنخواہ میں اضافہ بالکل نہیں ہوتا، مہنگائی کا دور ہے، ان کے مطالبات کو پورا کیا جانا چاہیے۔ کل سے احتجاج جو جاری ہے، ہمارے ساتھ اس وقت لیڈی ہیلتھ ورکرز یونین کی مرکزی صدر رخسانہ انور موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کی کیا مطالبات، کیا آپ کے پاس ابھی تک کیا اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان بھی آئے تھے، تو کیسے آپ ان کے ساتھ بات چیت کیسی رہی، مذاکرات کیسے رہے، اور کیا جواب دیا انہوں نے؟ دیکھیں، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمارے مسائل کا جو تھا سنا، ہمارے مسائل کو، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی لیا، اور جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے وہ بھی لسٹ انہوں نے لی ہے۔ پنجاب میں جو وکٹمائزیشن ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کی ہے، تو وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کر کے مسائل کو حل کروائیں گے، لیکن ہمیں زبانی یقین دہانی پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ امید ہے کہ مسائل کو حل کر لیا جائے گا، اور جب تک لیکن یہاں پہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوگا، ان کے پاس نوٹیفکیشن نہیں آ جائے گا، اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اپنے مطالبات کے ساتھ یہاں پہ سٹینڈ کریں گے۔ جی شکریہ سیرش خان۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں ماضی کی پالیسی کی وجہ سے معیشت کو فائدہ نہیں ہوا، 5000 ارب روپے قرض کی صورت میں واپس کرنے تھے، درآمدات میں اضافے سے ہماری انڈسٹری کو بہت نقصان پہنچا، ماضی میں ڈالر کو جان بوجھ کر سستا رکھا گیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مشکل فیصلے کیے، حکومت کا کام اچھی پالیسیز بنا کر نجی شعبے کو آگے لانا ہے۔ کورونا سے پہلے ہماری کارکردگی کو دنیا نے سراہا۔ ہمارا جو گول ہے وہ فقط یہ ہے کہ ہم ان دقت والے حالات میں تمام سرکاری اخراجات کو محدود کرتے ہوئے 2 طبقوں کی مدد کریں۔ ایک وہ پاکستان کے بھولے ہوئے لوگ جو ہمیشہ غربت اور مسائل میں گھرے رہیں، ان کا ہاتھ تھاما جائے، اور دوسرا پاکستان کے بزنس مین جو اس ملک اور اس کی معیشت کو آگے لے کر چلیں گے۔
तो हमारी इंशाल्लाह आपके साथ जो कोऑपरेशन है वो एक इस फलसफे के तहत है कि हम अगर मिल जाएं और सही चीज़ें करें तो पाकिस्तान के लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पूरी कर सकते हैं। पेशावर में सब्जियों के बाद गोश्त की कीमत में भी इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं सब्जी लेना तो मुश्किल था ही, मगर अब गोश्त भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो चुका है। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की लहर बदस्तूर जारी है। अभी जो है वो महंगाई की लहर में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुश्किलात में भी, आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है, चूँकि कारोबार भी नहीं है। दूसरी जानिब देखा जाए तो बेरोजगारी भी जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि अब देखा जाए तो जो मटन की कीमत है, गोश्त वगैरह की कीमत है, उसमें भी बेतहाशा जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। पहले जो था गोश्त, बड़ा गोश्त जो था वो 500 रुपये, 550 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि छोटा गोश्त मटन जो है वो 1100-1200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। कोई भी जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर किसी की अपनी मनमानी यहाँ पे चल रही है, जिससे जो शहरी है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। सर क्या कहेंगे, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, गोश्त की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, क्या कहेंगे सर? गोश्त तो बहुत महंगी बात है। हमारे लोगों के लिए दाल में खाना खाने के लिए बहुत नहीं मिल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। गोश्त तो बड़ी बात है और हुकूमत को रिक्वेस्ट है सर इस बार कोई एक्शन ले, कोई रिलीफ ले सर, कोई बड़ी मेहरबानी होंगी। हम गरीब लोग बहुत मजदूरी कर करके तो बहुत उदय हुए। बिल्कुल, जैसे कि आपने इसकी फरियाद सुनी, शहरियों की भी यही फरियाद है कि हुकूमत जो है वो एक्शन ले, ग्रांड फरोशों के खिलाफ जो है वो एक्शन ले, ताकि जो गरीब आवाम है महंगाई में जो पिस रही है उनको जो है वो रिलीफ मिल सके। शुक्रिया अवैस महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इतनी मुश्किल केक क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? कराची में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अता हुसैन। जी अता हुसैन। अजी देखिए, बिल्कुल कराची में डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जो है डॉक्टर्स की जानिब से तमाम तर सरकारी अस्पतालों की ओपीडी जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तब तक ओपीडी जो है वो बंद रहेगी। मैं इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पे ओपीडी बंद होने के बायस जो है जो मरीज़ हैं, जो दूर दराज से आए लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं कैमरे में नजर यहाँ दिखाया कि यहाँ पे मरीजों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, ओपीडी बंद हुई है, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इसी अस्पताल की नहीं बल्कि कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, तमाम तर अस्पतालों की ओपीडी जो है वो बंद की हुई हैं। आज तीसरा रोज़ है एहतजाज का। जब हमारी डॉक्टर्स से बात हुई, उनका यही कहना था आज तीसरा रोज़ है, अभी तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया। उनका मुतालबा यही है कि हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो दोबारा बहाल किया जाए ताकि हम जो है अपना एहतजाज को ख़त्म करें। अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो डॉक्टर्स ने जो है सीएम हाउस तक मार्च करने का भी इंदिया दे दिया है। जी शुक्रिया अता हुसैन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को निशाने इम्तियाज से नवाज दिया। एडमिरल अमजद खान न्याजी पाक बहरिया के 22वें सरबराह हैं। ऐवान सदर में नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर आरिफ अलवी ने नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को निशाने इम्तियाज अता किया। शैला रजा सियासत के साथ खेल के मैदान में भी एक्शन में आ गई। हॉकी फेडरेशन ने सूबाई वजीर को विमेन विंग सिंध की जनरल मैनेजर बनाने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में हॉकी फेडरेशन के हुकाम की शहला रजा से मुलाकात हुई, जिसमें सदर पीएचएफ खालिद सजाद खोकर का कहना था कि कौमी खेल हॉकी की तरक्की के लिए सिंध ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। खालिद सजाद खोकर का कहना था कि शहला रजा ने सिंध में विमेंस हॉकी के लिए बहुत काम किया है। मुलाकात में ओलंपियन हनीफ खान के एचए सेक्रेटरी हैदर हुसैन और पीएचएफ के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा भी मौजूद थे। सूबाई वजीर शहला रजा के HA की जानिब से सदर पीएचएफ खालिद सजाद खोकर और इनकी अहलिया को स्विनर पेश सदर पीएचएफ खालिद सजाद खोकर की अहलिया ने शहला रजा को सिंध विमेन विंग का जनरल मैनेजर बनने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। कौमी T20 क्रिकेट कप में भी मैच फिक्सिंग का पहला केस मंजर आम पर आ गया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप के दौरान एक खिलाड़ी से मुबैना बुकी के राब्ते की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 कप के दौरान मुबैना बुकी ने एक खिलाड़ी से राब्ता किया। खिलाड़ी की जानिब से इत्तला करने पर पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करके मामला FIA के हवाले कर दिया। डायरेक्टर पीसीबी एंटी करप्शन और सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ महमूद का कहना था कि उन्होंने खिलाड़ी के इस अमल को काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने खुद उस खिलाड़ी से राब्ता किया और एंटी करप्शन कोर्ट की पासदारी करते हुए एंटी करप्शन ऑफिसर को मुबैना राब्ते की कोशिश से मुतालिक इत्तला देने पर उसका शुक्रिया अदा किया है। कोरोना की दूसरी लहर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी लपेट में ले रही है। यूरोप समेत कई ममालिक एक बार फिर जुज़वी लॉकडाउन और पाबंदियों की जानिब बढ़ने लगे हैं। की दूसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा। फ्रांस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए हुकाम ने पेरिस समेत 9 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। फ्रांस के सदर ने कहा कि इस हफ्ते नया कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा। इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। फ्रांस में सेहत इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया। यूरोप में कई ममालिक कोरोना की दूसरी लहर से निमटने के लिए इकदाम उठाने लगे। स्पेन, जर्मनी और नीदरलैंड ने मार्केट्स और होटल बंद करने का ऐलान करते हुए जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया है। चेक रिपब्लिक में स्कूल और होटल बंद रहेंगे। आयरलैंड की हुकूमत ने एक दूसरे के घरों में आमद पर पाबंदी आयद कर दी। उधर वेनेजुएला ने रूसी कोरोना वैक्सीन का तजुर्बा शुरू कर दिया, जबकि रूस ने दूसरी वैक्सीन के तजुर्बे की मंजूरी दे दी। आलमी बरादरी सेवनी बस्तियों की फलस्तीनी इलाके गरबे उर्दन में तामीरात रुकवाए। फलस्तीनी अथॉरिटी ने मुतालबा कर दिया। काबिज सहूनी हुकूमत ने फलस्तीनी इलाके गरबे उर्दन को इसराइल में जम करने की तैयारी कर दी। फलस्तीनी अथॉरिटी ने गरबे उर्दन में 2000 से जायद नए मकानात की तामीर के इसराइली ऐलान की मजम्मत कर दी और आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। उनका कहना था गरबे उर्दन में सहूनी बस्तियों की तामीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। करारदाद में फलस्तीनी इलाकों में सहूनी बस्तियों की तामीर को गैर कानूनी करार दिया गया। इस मामले पर बैनुल अक़वामी इदारों की खामोशी पर सवालात भी उठाए गए। गासिब सहूनी हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे के अतराफ में 2166 नए मकानात की तामीर की हतमी मंजूरी दे रखी थी। शाम के अवाम अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने अमरीका और तुर्की के फौजियों के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। शाम में अमरीका मुखालिफ मुजाहिरे फूट पड़े। अवाम ने अमरीका के कब्जे की कोशिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और फौजियों के इनखला का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि शाम से गासिबों को निकालने का वाहिद रास्ता अवामी मुजाहमत है। अमरीका ने शाम के मशरिकी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर 19 फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। शाम की कानूनी हुकूमत 12 अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इत्तेहाद के हमले बंद कराने का मुतालबा कर चुकी है। जंग बंदी के दावों के बरखिलाफ यमन पर सऊदी इत्तेहाद की जारियत जारी है। यमन पर सऊदी इत्तेहाद के ताजा हमलों में मुतादिद मकानात तबाह हो गए। दुनिया को दिखाने के लिए जंग बंदी के दावे, लेकिन हकीकत कुछ और। यमन के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद की जारियत का सिलसिला कम न हुआ। सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने सूबा अल जौफ के इलाके पर मुतादिद बार बमबारी की। सऊदी इत्तेहाद के फौजियों ने सूबा मारब के इलाकों सरवाहा और मुद्दगल पर गोलाबारी भी की, जिसके नतीजे में मुतादिद मकानात तबाह हो गए। मार्च 2015 से यमन पर जारहाना हमलों का सिलसिला जारी है। यमन पर सऊदी इत्तेहाद के हमलों में अब तक हजारों यमनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।